Hi awesome students! Welcome to Miftah English Lessons with me, Miss Atmi. Today, we are going to learn about procedure text. By the way, have you ever made a TikTok video? Or have you ever made dalgona coffee? Students, to make dalgona coffee, for example, you need to do some steps or procedures. Start from putting coffee, sugar, and water together, whisking them until the mixture turns thick and foamy, and putting it together with ice and milk. So, what is procedure text? Procedure text is a text that explains us how to make or how to do something. Teks prosedur adalah salah satu bentuk teks yang menjelaskan langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu. Adakah teman-teman di sini yang suka memasak? Pastinya sering dong melihat resep dan tutorial memasak di YouTube maupun Instagram. Resep ini adalah salah satu bentuk dari procedure text. Lalu, apa sih kegunaan teks ini? The purpose of procedure text is to tell the reader how to do or how to make something. Teks prosedur digunakan untuk menerangkan atau memberitahu pembaca mengenai bagaimana melakukan atau membuat sesuatu. Untuk lebih jelasnya, Miss Atmi akan bahas ya beberapa jenis procedure text. Yang pertama, recipes. Recipes menunjukkan cara memasak suatu makanan atau minuman. Misalnya seperti contoh di layar, how to make pasta with bacon and tomato sauce. Atau bisa juga how to make pancakes, how to make dalgona coffee, how to make fried rice, and so on. Selanjutnya ada manuals. Manuals menunjukkan cara menggunakan sesuatu, misalnya how to use a camera, how to operate a computer, how to use a microwave, and so on. Next, ada directions. Directions menunjukkan arah untuk menuju suatu tempat. For example, how to get to the swimming pool, how to get to the hospital, how to get to the school, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada agenda. Agenda menunjukkan susunan sistematis dari suatu acara yang dibatasi oleh durasi. It provides us detailed information of an event. Okay, let's move on to the generic structure of the procedure text. Seperti jenis teks yang lain, teks prosedur juga memiliki struktur teksnya sendiri. Procedure text pada umumnya mempunyai beberapa struktur umum, seperti yang pertama, goal or aim. It states what to be done, menunjukkan apa sih yang harus dikerjakan, menunjukkan apa tujuan dari teks deskriptif tersebut. Goal or aim ini biasanya terletak pada judul teks, misalnya nih dalam contoh di layar, how to make pancakes. Itu yang dinamakan goal atau aim. Selanjutnya ada materials or ingredients. It consists things that are used in making something. Pada bagian ini menerangkan bahan dan juga alat yang diperlukan untuk membuat suatu barang atau ketika kita akan melakukan suatu hal. Teman-teman bisa lihat contohnya di layar. Namun perlu diingat bahwa tidak semua teks prosedur memiliki materials or ingredient sections ya. Selanjutnya ada methods or steps. It consists the steps that must be done so that the aim or goal can be achieved. Berisi cara, metode, atau langkah yang harus kita lakukan supaya aim or goal bisa tercapai. Methods or steps ini harus tertulis secara runtut dari awal hingga akhir. Selanjutnya, mari kita lihat language features dari procedure text. Procedure text usually is written in simple present tense. Mengapa? Hal ini dikarenakan dalam procedure text terdapat kalimat-kalimat fakta mengenai pembuatan atau penggunaan sesuatu. Yang kedua, it uses imperative sentence. Apa itu imperative sentence? Imperative sentence adalah kalimat ajakan atau kalimat perintah. Contohnya, add 2 tablespoons of chocolate powder and mix it well with the dough.
Nah, jangan lupa, dalam imperative sentence harus diawali dengan kata kerja atau verb. For example, heat, stir, mix, add, and so on. Next, it usually uses connective, seperti firstly, secondly, then, after that, bisa juga finally, last, dan sebagainya. Connective ini digunakan untuk menghubungkan satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Contohnya, firstly, add 3 tablespoons of coffee powder. Secondly, add 1 tablespoon of sugar. After that, mix it well with warm water. Selanjutnya, it also uses adverb, diantaranya adverb of time, seperti in 10 minutes, for 1 hour, dan lain-lain. Selain itu, juga menggunakan adverb of manner untuk memberikan keterangan cara. Contohnya slowly, thoroughly, well, and so on. Now, let's do some exercises. Nah, Miss Admi punya satu teks deskriptif nih. The title is How to Apply for an Indonesian Passport Online. Sebelum mengerjakan soal, silakan teman-teman bisa pause videonya dan baca teksnya ya. Okay, question number 1. The text tells us about... Have you got the answer? Alright, pertanyaan ini menanyakan isi dari keseluruhan teks. Untuk menjawab soal ini, teman-teman hanya perlu melihat goal or aim yang biasanya terletak pada judul. Jadi, jawabannya adalah C. How to apply for an Indonesian passport online. Question number 2. What do you do after heading to the immigration office? Let's check it out. Now we are here. Lalu apa yang harus dilakukan setelahnya? Yes, fill out the immigration form and complete the documents needed. So the answer is C. Question number 3. How many documents do you need to make an Indonesian passport if you are in your domicile and unmarried? Okay, let's have a look at the text. Yang ditanya adalah dokumen yang dibutuhkan. Ingat-ingat ya, you are in your domicile and you are unmarried. Let's count. Point number 1, of course yes. How about point number 2? Birth certificate, latest education certificate, or baptism certificate. Dan keterangannya adalah choose one, contains your name, place of birth, and parents' name. Jadi kita pilih salah satu ya. Poin 2 ini kita hitung satu dokumen. Poin 2 betul, correct. How about point number 3? Absolutely. Point number 4? No, keterangan di soal bahwa kamu unmarried, jadi tidak pakai marriage certificate. And how about point number 5? Ini juga tidak ya, because you are in your domicile. And the last point, point number 6? Yes, of course. So the answer is 1, 2, 3, 4. 4B. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai procedure text. Miss Admi harap teman-teman sudah paham ya. Miss akhiri dulu video kali ini. See you!